Before ta mo aginod sa atong ruta karon, mopainit sa taning tea. So ayan ko nigtimpla diri og lami ba ni. Di ara muko tag usa ka pack diri be. O gatong ablihan. Dayon aton isugod diri sa atong tasa kay painit sa ta before ta mo lakaw. Ha, butangan dayon naton init nga tubig. Di ara humuta o gatong butangan og kamay nga gamay. Aron mas lamian ning atong tea nga gitimpla. Ako daw ni tilawan be og lami ba ni? Wow. Nya asa mang imong ruta karon? Mubiyahe ta karon ngadto sa Isla Kibot. Muarang kala na taligtos una. Segundaan ta higop be lami man. Mi aoy, leon ta higop kay mulabyog ta dito sunahan. Palandong sa diri dapit ta kay karon taud-taud mularga ning atong sasakyan paingon sa isla. Samtang nagpahangin ta diri dapit sa lubot sa barko, higop sa tagamay kape kay murag nakuangan ta atong painit ganihan didto sa balay. Nindot og hamugaway ning atong biyahe karon kay linaw ra ang dagan sa panahon. Ako ning pusingan diri og pina number 4 dayon higop sa mainit nga kape kay murag duol-duol na tas tinuod. Kita na kayo ang daplin sa baybayon. Mas nindot gining mo bakasyon tagpanag sa diri sa isla kay makatagamtam gid nimo ang presko kayong hangin og palibot og presko kayong mga pagkaon sama aning mga kaskas nga digimo daplin sa baybayon. Pagdanga-danga palang daan sa barko paingon dunggo sa pantalan, mga kaskas ug gagukoy ra gyud ni sugat sa akong pananaw diri dapita. Lami aning ilaw ning mga mananapa dili sad ni palupig ang katinaw sa dagat lami kayong ipati urok diri og kaligo. Pero asa ra man na ba? Unya ka lang kay hapit unta gyud kag tugsaw diha. Nya adto na ta. Mukawas ta diri sa barko kay mangita tag nindot nga spot diring dapita kay tag sarata mo ari. Paturatoy na ta. Murag nakabuhi is turil oy. Naglumba nagpanglayas paingon sa dakong hawanan sa kinaiyahan. Lain pa yato asa maging padong ba? Ay sus, mabalan ni karon ug asa ta motug pa basta ang importante ang mahalaga. Og mapugnawan ning atong kalawasan karon inubanan sa kainit sa panahon. Mukorbalag segunda, tersira, kwarta. May pang motor na apay kwarta. Pero kini si Kasimod lagi nilabaw. Bahalag way kwarta basta importante magpahayahay ta diri panagsa. Bisan pa man sa kapikis panahon ato pod gahinan og panagsa bahalag way sulod ang bulsa kay mag-unsa man ang puno ang imong bulsa unya nagsigara ng imong mata kay naglibog og unsaon pagplastada. Maong og naa kay plano diha. Sugdi na dili kay kutob lang ka sa istorya. Matod pa si istorya ni Lula Duling, ang lihok mo'y paistoryahon dili kay istorya maoy imong palihokon. Sa lakton nga pagka-istorya, storbot tarong ha. Ay waragon, pakatawaragon na. Okay, kay nakauli man ta diri sa probinsya, pahimuslan ko ning higayon na. Kay bisan pa man sa kabisi sa trabaho dito sa syudad, ato sa ni i-relax gamay ang atong kaugalingon. But before ta mo padayon dito sa unahan, muhapit sa tagkaon diri be, nga pinasungkab ang tirada. Ayaw lang mo kahibulong diha mga kasimod kung masyaw ang atong tirada karon kay mao gini naandan diri sa probinsya. Basta kay kaon na ganing hisgutan wag gyud tay pili. Kay nagtubo tang way tuli. Kaon mo na taghilaw nga basa-basa. Languha na oy. Okay din hindapita diri sa payag diri ta mo plastada. Sugdan na ni natong habahab diri. Ihara ato ning tambiran diri be. Di sa di palupig ning mga mananapa diri ni dool ra gyud sila diri bisag waag daha ato lang gihapon ni silang hatagan kay naa man sila ibaba may katungod sad sila nga mukaon tagkuag lamoyan ning mga mananapa diretso man lang tulon wala may usap-usap natay nindot na sa diri dapita unsa may plano nato diha Kasimod arayahin na diha pagbalik sa kamitis ako ay naiinis nabalik sa no hindi maiwasan silang para daw pulutan ko sila pipigilan mo ihaw di ko sila pipigilan di ko sila pipigilan di ko sila pipigilan walingaw sunod na sunod na